Salam alaikum la famille. Ka bela jelen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Ani aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris. Inch'Allah ka bela jelen fo. Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. An bɛ ɲɔgɔn bolo. Voilà, bi video jan tɛ jusque an ye baara dɔ kɛ. Mɔgɔ minnu ye y'a faamuya b'a la an bonya. Y'a faamuya b'a la k'an dɛmɛ an ka baara la. Ka na olu fo k'u wale ɲuman dɔn. Peut-être n'o bɔra yen nɔ. Bon, il y avait fin de la, comment ça s'appelle, Djenne. Il y avait fin de la Djenne. Menda do fanala. Ka moro blasra doni. Voilà, ka bella jelen fo. Ni volume bala, abe sinke, aba foko oui quoi. Ni volume bala, aba foko oui. Ni volume tala, aba foko non, comme ça mba bladana quoi. Voilà, bintu, Sadio nga folibe, bintu Sadio ki fo ki wali nyumando. Abbas nga foli ba bela jelenye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bela jelen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛɛ ka foli bɛ yan inshallah ka bela jelen fo jɛnɛ sogodogo Dani de Paris Jason ka bela jelen fo k'an ka cɛkɔrɔba fana fo n'o ye Imam Diko le Sage Waraba an ka foli belebeleba bɛ ye ka Asimi fo ka Sogɛli fo ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na voilà. Madi ɲaga tɛ n ka foli bɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen fo Balayira Junior k'i fo k'i wale ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye voilà n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ n ye hakilina dɔ de ta ka ɲɛsin Gandi maliyɛn ma n'o ye Mamadu Sidibe di Gandi maliyɛn komi aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na a bɛ fɔ ale de ma ko media min ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ n'o ye Mamadu Sidibe di Gandi maliyɛn. Ça veut dire que Mamadou Sidibé Kati 24 ninnu ka média ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ parce que i bɛ média caman ye Mali kɔnɔ o bɛ taa nkalontigɛlaw faso den jugu mɔgɔ minnu bɛ lagosi ta ka ɲɛsin faso ma o bɛ t'u ka micro sigi olu da la k'olu ɲininka i y'a faamuya b'a la o tɛ foyi lase fasoden ma ni tɔɔrɔ tɛ Gandi maliyɛn tɛ sɔn o ma Kati 24 tɛ sɔn o ma mɔgɔ ni danbe t'i la ne ma deli ka Gandi maliyɛn k'a delila ka wuli ka t'i ɲininka jamais a bɛ k'a ka baara kɛ tilennenya ni danbe ni hɔrɔnya kɔnɔ quoi c'est pour cela que ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri a ka micro man ɲi a bɛ kuma comment ça s'appelle studio min na a micro man ɲi n ye n sigi ka miiri an bɛ se k'a dɛmɛ cogo jumɛn ka micro san ka d'a ma voilà ne balimaw plus fana Gandi maliyɛn fasoden ɲuman don Mamadu Sidibe di Gandi maliyɛn fasoden ɲuman don a cɛsirilen don kosɛbɛ Diko kanu b'a la n'o ye ne yɛrɛ fa ye Imam Diko kanu b'a la kosɛbɛ Mali kanu b'a la sɔrɔdasiw minnu filɛ fanga la a bɛ k'olu fana dɛmɛ ça veut dire que hɔrɔnkolon tɛ quoi Mamadu Sidibe faso jɔla ɲɛnama don c'est pour cela que ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri a bɛ kuma comment ça s'appelle radio so tɛ u b'a fɔ a ma ko média micro in man ɲi n'a bɛ kuma micro in bɛ mankan dɔrɔn de bɔ bon en même temps n ye hakilina dɔ sɔrɔ ka n dɔnbagaw ni mɔgɔ minnu ka di ni mɔgɔ minnu ka surun ni u wele k'a f'u ye ko n bɛ fɛ ka Gandi maliyɛn dɛmɛ an bɛ fɛ ka micro san ka d'a ma a m'an bila la depuis sisan Gandi maliyɛn m'an bila la a ma fɔ ko n ka mɔgɔ wele a k'a dɛmɛ foyi ne yɛrɛ de ye n sigi ka miiri a bɛ sira min kan a ka ɲi a bɛ baara min na a bɛ hɛrɛ lase faso bɛɛ ma c'est pour cela que ne yɛrɛ y'a bɔ n yɛrɛ la ma video kɛ dɛ k'a fɔ ko n bɛ delili kɛ ma video kɛ dɛ ne yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ minnu na danbe bɛ mɔgɔ minnu na n'u bɛɛ wele kelen kelen n y'a f'u ye ko aw ma Gandi maliyɛn aw ma ka micro jate minɛ wa n'a bɛ kuma a bɛ mankan bɔ dɔw ko k'u y'a jate minɛ bon ko n bɛ fɛ an k'a dɛmɛ pour que a bɛ se ka micro ɲɛnamaw sɔrɔ a ka média in kɔnɔ cogo min na voilà n ye wele bila mɔgɔ dama ma alhamdulillah o ye wele jaabi wari hakɛ min sɔrɔla n bɛ n'o de fɔ parce que hadamaden ni mɔgɔ y'i bonya ni mɔgɔ ye danaya da i kan fɛn pasera cogo o cogo wala i kan ka na lakali sinon Gandi maliyɛn m'an bila la mɔgɔ minnu fana ye wari di o ma fɔ ko n ka na fɔ Facebook sanfɛ mais ala ni ça veut dire que ka ko jɛya quoi ça veut dire que ka a ko in fɛngɛ quoi pour que sini ma sini kuma kana taa y'a kɔfɛ quoi c'est pour cela que n bɛna bɛɛ wala pour que mɔgɔw ka faamu quoi aw b'a partager maximum voilà ma video kɛ ka mɔgɔ deli mais n dɔnbagaw n'u bɛɛ ta u ka téléphone na kelen kelen wa n y'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ye a bɛɛ y'a ta bila ka na
wari dɔɔni sɔrɔ la an bɛna o de ci Gandi malien ma pour que a ka micro san. Ça veut dire que a ka baara bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min na quoi, baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na parce que n'i y'i sigi k'i miiri Gandi malien a ɲɔgɔn, ça veut dire que ani Kati 24 u ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ. Gandi malien o ni ouverture média tɛ kelen ye, o ni comment ça s'appelle Jatobugukaw ka Rasbachi tɛ kelen ye. Ça veut dire que Gandi malien a bɛ sigi a ka émission na fo k'a ba tɛ mɔgɔ fa nɛni, a tɛ mɔgɔ ba nɛni, wa a tɛ taa ka micro sigi bɛɛ da la. I n'a fɔ média tɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ, mɔgɔ minnu bɛ lagosi lase Mali ma o mago t'a la, mɔgɔ minnu bɛ Mali danbe bɔ a la o mago t'a la, olu mago b'u ka 200 n'u ka 1000 de la ka bila o kun. Gandi malien dun filɛ nin a tɛ sɔn o ma. Wa mɔgɔ sugu ni dɛmɛ ka kan. En plus fana Gandi malien ni politicien caman bɛ ɲɔgɔn dɔn. I y'a faamuya b'a la, o bɛ se k'a dɛmɛ ka fɛn bɛɛ k'a ye. Mun de la a tɛ ka s'o ma, a bɛ k'a danbe de kɔlɔsi quoi. Hadamaden n'i janto i danbe la, wallahi i bɛ lafiya quoi. Gandi malien yo o mɔgɔ sugu de. Ça veut dire que a danbe, ça veut dire que a ka hɔrɔnya ka bon a bolo ni fɛn bɛɛ ye quoi. A ka hɔrɔnya a ka bon a bolo ni fɛn bɛɛ ye. Et sinon mɔgɔw donna média kunta in na tile kelen tile saba. O ye wari sɔrɔ faama zo ninnu na. Gandi malien ka page bɛ lajɛ. A bonyanen don, hɔrɔn don, ladiri don. Mais a mɛn, ça veut dire que a m'a yɛrɛ bila k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ langolo ye, mɔgɔw ma ka nata dɔ ta, ka mɔgɔw sen nɛmu, ka mɔgɔw sagona ko kɛ, walima ka tugu mɔgɔw ko komi bagan. Gandi malien ma sɔn o ma. Tiɲɛ don dɛ. K'a fɔ ko ne n'a bɛ hakilina kelen, e yɛrɛ ka taa ka vie bɛɛ jate minɛ. E ka taa Gandi malien ka baara bɛɛ jate minɛ. Mɔgɔ dɔw filɛ nin u tun bɛ taa Kawuju min ɲininka su ni tile, ouverture média 3h du matin ka taa Kawuju min ɲininka. Mun de bɛ bɔ Kawuju min da kɔnɔ lagosi ka ɲɛsin faso ma. Média caman bɛ yen nɔ n'u ma taa musokɔrɔba dɔw ɲininka, n'u ma fɔ ko malo da ka gɛlɛn, donna ta bɔra ta. Ça veut dire que média kuntan caman de bɛ Mali kɔnɔ. Olu mago, ça veut dire que olu mago yɛrɛ tɛ faso ɲɛtaga la, olu mago b'u ka dɔɔni sɔrɔ ka bila u kun quoi. Olu mago b'o dɔrɔn de la. Bon Gandi malien n'olu si tɛ kelen ye. E wa fanba bɛɛ bɛ wari minɛ faso zon na, a fanba bɛɛ. N'i y'a ye cɔ ninnu bɛ émission sigi fo k'a ban, bubu tɔgɔ tɛ fɔ. N'an ka sɔrɔsiw ye baara ɲuman min fana kɛ, o t'a bila u ka page sanfɛ. Il y a quelque chose. Ne de filɛ k'a fɔ aw ye quoi. An ka sɔrɔsiw ye baara ɲuman fɛn fɛn kɛ, o ye cɛsiri fɛn fɛn kɛ, i t'a kelen ye cɔ ninnu ka page sanfɛ. Ka da kun jumɛn na bubu de y'u san. An ka sɔrɔsiw bɛ baara ɲuman fɛn fɛn kɛ, i t'a ye Rasbachi ka page sanfɛ, i t'a ye ka plateau sanfɛ. Dɔw wɛrɛ tɛ o, ils sont payés pour défendre ces salles corrompues. Et wa ne balimakɛ, ne balimamuso, an k'an cɛsiri. Courage bɛ mɔgɔ minnu na Mali kɔnɔ k'u dɛmɛ. Mɔgɔ minnu cɛsirilen don an k'u dɛmɛ. A bɛ courage don o la quoi. Parce que fɛn caman kɛra Mali kɔnɔ, Gandi malien Kati 24 ni olu tun tɛ, ne ne si tun tɛ bɔ a kalama. Mɔgɔ 24 bɛ sa Diko ka misiri da la don min na, Gandi malien de tun bɛ yen. Mɔgɔ 24 bɛ sa Diko ka misiri da la don min na, Kati 24 de tun bɛ yen. Et wa ninnu tɛ se bɛɛ ma. Ninnu tɛ to ka micro sigi bɛɛ da la. Voilà, la jeunesse consciente. N'an fana y'an hakili to o la, a ka fisa kosɛbɛ. Voilà, ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɔ, mɔgɔ minnu ye an ka wele jaabi, mɔgɔ minnu ye dɛmɛ bila ka na, mɔgɔ minnu ye, ça veut dire que hakilina in bɔra ne de la. Mais n y'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye, bila o ma fila don a la. Amérique, Faransi, bɛɛ y'i ta bila ka na. Wari bɛnna hakɛ min ma, n bɛn'o de fɔ. Peut-être samedi don, ne wari bila ka taa di Gandi ma. N'a bɛ micro san, a bɛ micro san. Walima ni a yɛrɛ b'a dɔn a mago bɛ se fɛn min ma joona, a b'o san. Voilà, c'était ça la famille. Voilà, et mɔgɔ fɔlɔ o ye tanti Arama Jakite. Tanti Arama Jakite ne yɛrɛ ba ɲuman dɔ don. Tanti Arama Jakite ne yɛrɛ bamuso ɲɛnama dɔ don. N y'a fɔ a ye don min na, a ye 30 € ci ma o don bɛɛ. N y'a wele n ko tanti, n ko e ma Gandi malien n'a bɛ kuma a ka média la, e ma ka micro ninnu jate minɛ wa? N ko micro ɲuman tɔ o bɛ mankan de bɔ. N ko ne bɛ fɛ an ka tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka Gandi malien dɛmɛ. O don bɛɛ a ye 30 € ci ma. 30 € a bɛ bɛn 5000 de ma. 30 € bɛ bɛn 5000 de ma. A y'a ci ka na. O bɔlen kɔfɛ nɔ, n ye comment ça s'appelle, Mas, n ye Mas wele. Mas ale bɛ Amérique de. N ye Mas fana wele. N ko Gandi malien vraiment a bɛ kuma radio so min na, n ko a ka micro man ɲi. Mas ale bɛ Amérique, ale fana ye 40 € bila ka na. A bɛɛ tɔgɔ bɛ n bolo parce que hadamaden i ka baara kɛ tiɲɛ ni jɛlenya ni danbetigiya kɔnɔ quoi.
o de bɛ mɔgɔninfin nafa ni mɔgɔw y'u ka danaya da i kan baara kɛra cogo min na i k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama en kan sini ma sini n'a kuma wulila o ka sɔrɔ i jɛlen don parce que ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲa anw ye hɔrɔnw de anw ye danbetigiw de an bɛ wari min sɔrɔ o bɛ anw bɔ anw ma don Mali ko la nata kama de anw donna Mali ko la de bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na Masi ye 40 € bila ka na Masi ale bɛ Ameriki a tɔgɔ de ko Masi a ye 40 € bila ka na a tulo bɛ n na a bɛ n ka video bɛɛ lamɛn n'a ye dɔ fara kan walima n'a ma dɔ fara kan 40 € a y'o bila ka na n taara o ta ni o fana bɔra yen nɔ Mariatu Kansaye ne yɛrɛ bamuso ɲɛnama ba dɔ don n bamuso ɲɛnama ba Mariatu Kansaye ale bɛ Alimaɲi de Mariatu Kansaye n y'ale fana wele k'a fɔ a ye n ko ne ba an ko Gandi Malien vraiment denmisɛnnin min don hɔrɔn don mɔgɔba don ladiri don parce que ale tɛ boli bɛɛ kɔ a tɛ bɛɛ deli a tɛ se bɛɛ ma ale kɔni ta kunnafoni duman wa a bɛ mɔgɔbaw de kɔ a bɛ Diko ko ka d'a ye kosɛbɛ Asimi ko ka d'a ye Sogɛli ko ka d'a ye bi an bɛ kunnafoni caman sɔrɔ ale bolo n'ale ye fɛn fɛn bila a ka page sanfɛ an b'o valider de Gandi Malien hɔrɔn don danbetigi don n ye n bamuso wele Mariatu Kansaye n y'a wele don min na ale bɛ Alimaɲi de a ye 100 € ci ma 100 € a bɛ bɛn 13 de ma 100 € a y'o ci ma 13 n taara o wari ta ni Mariatu Kansaye bɔra yen Jɛnɛba wala tanti Zaneti wala a bɛ hakɛ to tanti Zaneti Kɔnɛ n y'o fana wele Ameriki tanti Zaneti Kɔnɛ n y'o fana wele Ameriki n ko ne ba n ko an bɛ fɛ ka Gandi Malien dɛmɛ n ko vraiment ko a ka micro man ɲi quoi mɔgɔ min don hɔrɔn don n'a tun ko k'a bɛ taa wari minɛ politiciens na Gandi Malien ni mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn dɔn ani Sogɛli bɛ ɲɔgɔn dɔn ani mɔgɔ caman de bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'i y'a ye ça veut dire k'a tɛ k'a kungo fɔ olu ye a bɛ fɛ ka to a danbe de kɔnɔ quoi n ko Gandi Malien ka micro man ɲi n ko ne ba tanti Zaneti Kɔnɛ n ko ne bɛ fɛ an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka Gandi Malien dɛmɛ tanti Zaneti Kɔnɛ a ye 85 € ci ma o don bɛɛ 85 € tanti Zaneti Kɔnɛ a y'a ci ma n taara ta ni o bɔra yen nɔ tanti Jɛnɛba Kulubali n'o ye anw yɛrɛ ka groupe président ye ne yɛrɛ ka groupe la vérité kɛnɛ o présidenti n y'o fana wele n ko ne ba an dɔgɔkɛ an'an balimakɛ vraiment ça ne va pas a ka micro man ɲi n'a ye mɔgɔ invité n'o bɛ kuma ça veut dire que micro mankan de bɛ bɔ quoi micro mankan de bɛ bɔ an t'a lajɛ an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a dɛmɛ parce que n'an ko k'an ka Gandi Malien to a yɛrɛ ma a tɛna mɔgɔ si deli a tɛna fɔ ne ma ko micro ko b'a la a tɛna fɔ e ma ko micro ko b'a la parce que mɔgɔ min don a bɛ maloya mɔgɔ min don ça veut dire que a jantonen b'a ka dignité la quoi a ka hɔrɔnya a jantonen b'a la kosɛbɛ sinon mɔgɔ caman sira fara yan n ye ci bila n bamuso ma n'o ye Jɛnɛba Kulubali ye an ka groupe présidenti o don bɛɛ a fana ye 40 € ci tanti Jɛnɛba Kulubali a fana ye 40 € ci an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ala kana nafolo ta yɔrɔ langolonya ala ka caman segin a nɔ la ni o fana bɔra yen nɔ Samu Jabate aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale ye video kɛla de ye Samu Jabate n ye Samu Jabate fana wele n ko n dɔgɔ n ko Gandi Malien vraiment a ka micro ninnu man ɲi bon n'i bɛ se k'i tɛgɛ fara an kan pour que an ka dɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ fana Samu Jabate a ye 50 € ci ma Samu Jabate 50 € ci ma n y'o fana ta n'o bɔra yen nɔ Vieux Dumbuya wala Vieux Dumbuya ale fana bɛ Gabon n ye Vieux Dumbuya wele ale fana ye 50 ci mais ale m'a ka wari ci ma dɛ ale y'a ci ka taa di Gandi Malien de ma Vieux Dumbuya ale bɛ Gabon ale ta a ko k'a bila ka taa Mali la o de ka nɔgɔ n'a ko k'a b'a bila ka na ça coûte cher Vieux Dumbuya ale y'a ta bila ka taa Bamako Gandi Malien ma o bɛ bɛn 50 de ma 50 a bɛ comme 38 € franci 38 € a bɛ bɛn o de ma Vieux Dumbuya ale y'a ta bila ka taa ni o bɔra yen nɔ Marega Madi Gundo n y'o fana wele o fana ye n kanubaga belebeleba dɔ de o fana ye an jɛɲɔgɔn dɔ de Marega Madi Gundo n y'o fana wele a fana ye 30 € bila ka na Marega Madi Gundo a fana ye 30 € bila ka na o bɔlen kɔfɛ n ye tonton Omsi wele
cɛ kelen min b'a to Amérique ka iPhone san plus de 1 million ka ci ne yɛrɛ ma n'o ye n tonton ye tonton Oms tonton Omsi a n'a furumuso ɲuman tanti Lagare Sanogo a fana ye 100 € ci ka na tonton Oms n'a furumuso ɲuman tanti Lagare Sanogo o fana ye 100 € ci ka na n taara o fana ta wari ninnu ni kilasa an b'a bɛɛ calculer ka a bɛɛ jate di aw ma anw bɛ tan de an bɛ baara kɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale kɔnɔ i y'a faamu ni tonton Oms bɔra yen nɔ tanti Kajatu Sakɔnɛ j'espère k'aw bɛɛ lajɛlen b'o o dɔn o ye waraba de ye waraba belebele ye tanti Kajatu Sakɔnɛ n y'ale fana wele n ko ne ba vraiment an dɔgɔkɛ n'an balimakɛ n'o ye Gandi malien a bɛ Mali la mɔgɔ min to hɔrɔn don ça veut dire que ale tɛ bɛɛ deli a tɛ tugu bɛɛ kɔ a tɛ ça veut dire que hɔrɔn don quoi n ko ne ɲɛ b'a la cogo min na a ka micro man ɲi n'an m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka diɲɛ wuli a tɛna fɔ k'an k'a dɛmɛ an yɛrɛ ka fɛn dɔ bɔ anw yɛrɛ la k'a dɛmɛ tanti Kajatu Sakɔnɛ n y'a fɔ a ye o don bɛɛ a ye 100 € ci ka na 100 € n taara o ta ka na ça veut dire que n ye wari hakɛ min fara ɲɔgɔn kan n sera ka wari hakɛ min fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn n b'a jate sa n sera ka wari hakɛ min fara ɲɔgɔn kan filɛ 50 €, 100 €, 200 €. Voilà, 200 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a famille, voilà, 400 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, avec Haket, on c'est là 400 €. 400 € dans le document. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 500 €. 500 €. 1, 2, 3. Ça fait 580 €. Il sera qu'au de fara ɲɔgɔn kan 580 €. Il sera qu'au de fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 76 de ma. 76. J'espère que o bɛ se k'a dɛmɛ kosɛbɛ n'o ye micro ko ye. Voilà, Gandi malien ni ko n'an sera ka nin de sɔrɔ fɔlɔ. Bon ni ma dɔ sɔrɔ d'ici samedi n'an ma se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ comme n y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ni ma se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ d'ici samedi a garijɛgɛ donna min na an b'o bila ka taa wari in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n ye tɔgɔ hakɛ min di aw ma a bɛ se ka calculer a bɛ bɛn o de ma wari in bɛɛ bɛnna 580 € de ma a bɛ bɛn i y'a faamuya b'a la 76 a bɛ bɛn o de ma j'espère que o kan ka micronin sɔrɔ n'u y'u sigi tabali la micronin min bɛ bila u ɲɛfɛ n'o bɛ kuma n'a mankan bɛ bɔ j'espère que ne kɔni t'a sɔngɔ dɔn mais j'espère que 70 voilà 70 dɔ bɛ ka sɛbɛn 76 ani 6 a bɛ bɛn 76 de ma voilà même pas 2 semaines n ye mɔgɔ wele a si ma temps ta parce que u ye Gandi malien u y'a ye sira ɲuman de kan u y'a ye a cɛsirilen don u y'a dɔn k'a fɔ danbe bɛ a la n ye mɔgɔ wele n dɔnbaga ma video kɛ ka mɔgɔ deli parce que an ye nin ko in kɛ ji duguma de mais comme wari farala ɲɔgɔn kan ta an tɛ ɲɔgɔn kan mais ni y'a kɛ nin cogo fana la i y'a faamuya b'a la o de ka ɲi yɛrɛ yira tɛ waso tɛ foyi tɛ n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ a kɛ jɛlenya la video in filɛ nin ye a tɛna effacer a tɛna tunu foyi a b'a si kɛ yen a mɔgɔ minnu ye wari di a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔra i ka wari ni ala na kira sɔnna an b'a bila ka taa n'a sera fana n bɛ lisi di Gandi malien ma a bɛ segin tɔgɔ ninnu bɛɛ kan ka mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn o de ye anw ka baara ye i y'a faamuya b'a la a m'an deli walahi n kelen de bɛ da n kaburu kɔnɔ ala ka bon n ka karili ma a ma bɔ a kalama yɛrɛ Gandi malien ma bɔ a kalama ne yɛrɛ de ye a bɔ n yɛrɛ la n'a ye mɔgɔw invité a ka plateau sanfɛ ni mɔgɔw bɛ kuma fiɲɛ de bɛ a ka micro na fiɲɛba de b'a kɔrɔ bon ni Gandi malien malo la a bɛ komi an bɛɛ lajɛlen malo la a ye diko kanu ka faso kanu k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ kunnafoni caman an b'a sɔrɔ ale de nɔfɛ bon o mɔgɔ sugu kan ka dɛmɛ parce que ni ko i ka wari teliman sɔrɔ bi fo k'i ka boli politicien de kɔ ni ko i ka kɛ jugu sago ye bi fo k'i ka kɛ nami de ka mɔgɔw sen nɛmu ka c'est vrai que i ɲa tɛ cɔrɔnjayi ninnu filɛ nin ye arasibaci ninnu olu tɛ se ka fasoko kɛlɛ kɛ tuguni
mais Mamadou Sidibé dit Gandhi malien a jantolembe a dambe la kosobe anga hakili to ni jeunesse sugunu na ku deme ku encourager o be se ka kɛ sini masakɛ ye o be se ka kɛ sini ministre ye o be se ka kɛ sini mɔgɔbaw ye parce que sɛgɛn man ɲi dɛ sɛgɛn be manifin danbe bɔ a la sɛgɛn man ɲi sɛgɛn be manifin danbe bɔ a la i y'a faamuya b'a la an bɛɛ k'an hakili to a la hali mɔgɔ minnu filɛ ligne sanfɛ n'aw bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma y a pas de souci a bɛ se k'an wele n ka téléphone numéro la 06 41 55 17 05 ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka dɛmɛ ça veut dire que a yɛrɛ ma mɔgɔ si wele ko n dɛmɛ mais ne yɛrɛ de n sigi ka miiri ça ne va pas a ka micro man ɲi en plus fana denbaya tigi don tu as vu quoi et puis a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ dɔw filɛ nin sisan ni u ka page bɛ lajɛ o bɛ tugu bɛɛ kɔ o bɛ taa bɛɛ ɲininka pour que u ka wari sɔrɔ dɔrɔn ka balo quoi mais ale filɛ nin n'a ma ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ faso fɛ a b'olu de invité mɔgɔ minnu danbe b'u la a b'olu de invité i t'a ye manamana ko foyi la quoi sinon mɔgɔw filɛ nin o bɛ taa bɛɛ ɲininka o bɛ taa mɔgɔ langolow ɲininka mun de la wari o bɛ taa mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka o bɛ wari dɔ d'u ma bon Gandhi malien dun filɛ nin ye depuis an y'a dɔn don min na depuis an ye liti daminɛ hɔrɔnya rasba cɛ faso bila don min na Gandhi malien ye rasa bila ka faso ta e wa ni politisiyɛn ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'a ka d'a ye a bɛ t'u deli wari la u bɛ wari d'a ma mais sini lebu b'a kɔfɛ malo b'a kɔfɛ kumasulu b'a kɔfɛ n'i ye politisiyɛnw ka wari minɛ n ye n kali ala la n'i m'a to u ta la u bɛ taa don dɔ da la ko bɔ i ka nin fɔ nin don a nana n deli nin don a ye nin minɛna nin don a ye nin kɛ ça veut dire que Gandhi malien hɔrɔn don voilà an sera ka wari min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan 580 euros a bɛ bɛn 76,000 de ma 76,000 n bɛ segin mɔgɔ minnu ye wari di n bɛ segin o bɛɛ tɔgɔ kan comme ça mɔgɔ minnu bɛ ligne na aw b'a bɛɛ calculer fɛn min bɛ n bolo yan o de dira foyi ma fara ka fɛn ma bɔ a la mɔgɔ fɔlɔ ye tanti Arama Jakite 30 euros i y'a faamuya b'a la mas Amérique 40 euros i y'a faamuya b'a la Mariatu Kansaye an bamuso don a bɛ Alimaɲi Mariatu Kansaye a ye 100 euros di nin si tɛ fɔ o tɔgɔ ka fɔ mais ne yɛrɛ de bɛ n sigi k'a fɔ a ka ɲi quoi a bɛ dɔ fara ne yɛrɛ ka danaya kan ça veut dire k'a b'a to ni mɔgɔw fana bɛ confiance ne la quoi parce que ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma tan k'i k'a bila ka taa doko la tan Gandhi malien t'a dɔn hakɛ min dira ne ma i y'a faamuya b'a la bon mɔgɔ minnu fana y'u ka wari di ka na u t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min ye wari di ne bɛ nin kɛ pour que k'an yɛrɛ jɛya quoi Gandhi malien ma a fɔ ne ma ko n ka mɔgɔ ɲininka wari la ne yɛrɛ de y'a bɔ n yɛrɛ la mɔgɔ hakɛ minnu fana ye wari di fo ko n k'a bɛɛ ta tɔgɔ ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i ka wari sera wa dira kun min fana kama a bɛ ko o de ye diyagoya parce que n'i ko ko i bɛ ça veut dire que n'i ko i ka faso jɔ o k'a sɔrɔ danbe b'i yɛrɛ la n'i ko i ka mɔgɔ corriger o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye danbetigi ye parce que faso tɛ se ka jɔ nkalon kan bɛɛ b'i ku tilen de ni jogo tun man ɲi i b'a to aw ka so kɔnɔ mais k'a fɔ i bɛna faso jɔ kɛnɛ kan ko jogo ɲuman t'i la i b'an jɔlen sɔrɔ yan Mariatu Kansaye 100 euros Tanti Zanette Kone 85 euros i y'a faamuya b'a la Tanti Zanette Kone 85 euros Djeneba Koulibaly 40 euros o ye an yɛrɛ ka présidente ye Samu Jabate 50 euros Vie Doumbia depuis Gabon ale y'a ka 5000 bila ka taa di Gandhi malien yɛrɛ ma ne de y'a wele ko n bɛ fɛ ka Gandhi malien dɛmɛ ale yɛrɛ y'a ka 5000 bila ka taa i y'a faamuya b'a la ni o bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la Marega Madi Gundo ale fana ye 30 euros di tonton Omes n'a muso tanti Lagare Sanogo 100 euros i y'a faamuya b'a la n'o bɔra yen nɔ tanti Kajatu Sakone 100 euros nin de sɔrɔla 580 euros 76,000 a bɛ bɛn o de ma c'était ça la famille n'i bɛ ko k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ mɔgɔ minnu ye wari di o tɛ fɔ o tɔgɔ ka fɔ mais n bɛ ka nin kɛ k'a da mun de kan pour que bonya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ wari minnu dira u kana miiri k'a fɔ voilà u dalen bɛ n na dɛ mais olu kelen ma wari di Gandhi malien fana ça veut dire que a t'a dɔn wari hakɛ min sɔrɔla mais n'a fɔra tan alhamdulillah ko bɛ ça veut dire que an bɛɛ bɛ jɛya quoi voilà mɔgɔ minnu fana ni ne y'u ɲininka ko an ka Gandhi malien dɛmɛ olu fana o bɛ dɔ fara danaya kan voilà ok n'o bɔra yen nɔ n bɛ fila bila bubu Sise ko kɔrɔ n ɲa bɛ bubu Sise la nin waati in na
comme a yɛrɛ bolila Bubu Sise bolila mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn i y'a faamuya bala ni mankan fitinin wulila dɔrɔn ale bɛ boli Bubu Sise Kaya Magan Sise nin tile fila in na ɲa b'a la a bɛ ka li tɛ dɔwɛrɛ matela a bɛ ka matela fitininw san ka taa di jɛnɛkaw ma n t'a dɔn k'a bɔra Bubu Sise yɛrɛ bɔra jɛnɛ de a fa fana bɛ jɛnɛ de Bubu Sise nin waatinin na a bɛ ka matela fitininw san ka taa di jɛnɛkaw ma nin ye de k'i kin ka tila k'i fiyɛ ne bɛ min fɔ jɛnɛkaw ye tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi Bubu Sise de nɔ b'a bɛɛ la waati min na kɔrɔnfɛlaw mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'o bɛ ka sa 1000 2000 jɛnɛ bɛ kɔrɔn fɛ de Moti bɛ kɔrɔn fɛ de jɛnɛ ni Moti ma jan ɲɔgɔn na wari dira Bubu Sise ma ko gɛri bɛ kɔrɔnfɛla la an balimaw bɛ ka sa k'a ka taa kɛlɛkɛ minan san o don Bubu Sise ma miiri aw la a y'a wari bɛɛ dun Diko bɔra k'a ɲininka ko wari min dira aw ma k'aw ka taa lakana minan san ka maliyɛndenw lakana k'a wari kɛra cogo di Bubu ma sɔn ka kuma n'a ma sonyani kɛ pour que a ma bɔ ka kuma mais bi Bubu mago bɛ fanga la Bubu bɛ ka matela fitininw san ka taa bila ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ nin ye de k'aw kin ka tila k'aw fiyɛ a y'a kɛ Ala kama aw ɲa ka yɛlɛ wari min bɛ ka don matela fitinin ninnu na ka taa bila ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a y'a ka wari min suɲa a bɛ k'o jagaw de ta ka taa don fɛnw na i y'a faamuya b'a la matela ni finikolonw na ka taa di aw ma ka bɔgɔ vɛri don aw ɲa kɔnɔ ni campagne waati sera aw fana b'a fɔ a Bubu ye matela di an ma a ye minɛn bila an ka to aw yɛrɛ ka wari min tun bɛ Bubu bolo dɛ n'a y'a ta k'a kɛ lenburuba ye k'a sigi a kelen da la a bɛ fɛ k'aw hakili suɲa tuguni k'aw lasunɔgɔ aw kana kɛ Bubu fɛ Mali cili bi Bubu jɔyɔrɔba b'a la Mali ka halaki ta Bubu jɔyɔrɔba b'a la Mali ka nagasi ta Bubu jɔyɔrɔba b'a la wa a bɛ ka wari fɛn fɛn di mɔgɔw ma aw yɛrɛ ka nafolo suɲɛnen min b'a bolo a bɛ ka taa bɔgɔ vɛri de kɛ aw ɲɛna parce que a mago bɛ fanga la anw dun y'a fɔ ko zon tɛ Mali mara tuguni zon o tɛ Mali mara mɔgɔ minnu fanga tun b'u bolo an ma foyi sɔrɔ ka mara kɔnɔ ni tɔɲɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ka mara kɔnɔ ni kɔngɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ka mara kɔnɔ ni jahadi tɛ o mɔgɔ kelen mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn a bolila mun kosɔn a ye suɲɛni kɛ a bolila mun kosɔn a ye tiɲɛni kɛ o mɔgɔ kelen de bɛ k'a to kɔfɛ ka matilaninw san i y'a faamuya b'a la ka mara bɔrɔ fitininw san ka taa di jɛnɛkaw ma fo jɛnɛka dɔw fana b'a fɔ ko a fa bɔra yan de Bubu Sise mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ kafiri don n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma Bubu Sise kafiri de wa su fɔlɔ bɛ jahanama ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ aw kan Motikaw jɛnɛkaw i y'a faamuya b'a la Kidalikaw Bubu Sise ninnu de ça veut dire que wari min tun kan ka don lakana la k'aw nin kisi Bubu Sise a wari bɛɛ kunu maa si kana i ka danaya da ninnu kan mɔgɔ mana kɛ ninnu fɛ i ni anw tɛ i y'a faamuya b'a la hali ni jiwoyo taara n'i ye anw t'an da don i kungo la an ka ɲina ninnu kɔ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ IBK ka fanga la an ka ɲina olu kɔ an k'u bɛɛ bila poubelle kɔnɔ u kana dan ka li bila aw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u k'aw ka duguw jɔ ka kɛ Ameriki ye mais o ye wari fɛn fɛn don aw la n'u kɛra président ye bilahi o bɛ baara da aw kan aw ma sigi ni min ye parce que u bɛ k'aw san de n'u dun sera ka aw san o y'aw mago salen ye Ala k'an kisi o ma ni n ye temps sɔrɔ n bɛ sigi Bubu Sise kama a ye tiɲɛni min don Mali kun ka don jɛnɛkaw tulo kɔnɔ Bubu wolola dugu min kɔnɔ ka olu lafaamuya u kana kɛ Bubu fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke Ala jugu don kafiri don setanɛ don Mali cibaga don an ka nafolo suɲɛbaga don n'a tun ma tiɲɛni kɛ a tɛ boli n'a tun ma faso ci a tɛ boli a bɛ dugu jumɛn na a bɛ yɔrɔ jumɛn na comment ça s'appelle IRD mɔgɔw ka conférence 10e conférence nationale kɛra IRD mɔgɔw ka 10e conférence nationale o ye Bubu Sise wele k'a ka kɛ u ka candidat ye a m'u ka téléphone ta a ma sɔn ka na ni e ma tiɲɛni kɛ i bɛ boli mun na n'i ma suɲɛni kɛ i bɛ boli mun na n'i ma faso ci i bɛ boli mun na la question est là jɛnɛkaw a kana aw lasunɔgɔ jɛnɛkaw bilahi a kana na bɔgɔ siɲɛ k'a kɛ bin kan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ aw kan nin bilakɔrɔ fara saba don a y'a faw ka wari suɲɛ ka baw ka wari suɲɛ ka denw ka wari suɲɛ ka mɔdenw ka wari suɲɛ ça veut dire que ka bɛɛ ka hakɛ k'a minɛ k'a kunu sinon mun de bɛ Bubu kɛ milliardaire tigi ye a bɛ miliyari bɔ min n'a ma suɲɛni kɛ aw ka wari de b'a bolo o jaka a bɛ k'o don li la o jaka a bɛ k'o don malonin na o jaka a bɛ ça veut dire que k'aw kin
ka tila k'aw fiyɛ ça veut dire k'a bɛ ka yɛlɛ aw la de quoi a bɛ k'aw minɛ komi baganw aw kana ka gɛlɛya san dɛ Mali solution tɛ ninnu bolo ni ninnu tun y'a kɛ ka ɲɛ u tɛ bɔ fanga la dɛ ni ninnu tun ma kɛ jugu sago ye walahi u tun t'a bila o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye ni n ye temps sɔrɔ n bɛ na spécial Bubu Sise faso den jugu an b'o kɛlɛ fɔ lahara ni Bubu kɛra Mali président n ye n kale Ala la guerre civile bɛ wuli Mali kɔnɔ n'u ma se fɔlɔ bon n b'a bɛɛ lajɛlen fo a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ merci beaucoup